दक्षिण दिनाजपुर के इस्लामपुर के पिंजरापाड़ा में विचाराधीन कैदी ने 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारकर घायल कर दिया जब वे इस्लामपुर अदालत से आरोपियों को ले जा रहे थे। विचाराधीन कैदी ने पुलिस के सर्विस रिवॉल्वर छीनकर 2 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। अचानक गोलियों की आवाज़ से दहशत फैल गई। दोनों पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में उनका इलाज सिलीगुड़ी में चल रहा है। गोली मारने वाले कैदी का नाम सज्जाद आलम बताया जा रहा है और पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। आपको बता दें, यह घटना बुधवार उत्तर शाम दिनाजपुर के ग्वालपोखर थाना अंतर्गत पिंजरापाड़ा कालीबाड़ी इलाके में घटी। पुलिस के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब आरोपी को इस्लामपुर उप विभागीय न्यायालय से रायगंज सुधार गृह में ले जाया जा रहा था। आरोपी ने पुलिस कर्मियों से शौच के लिए वैन रोकने का अनुरोध किया। आरोपी ने बाथरूम जाते समय गोली चलाई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। दोनों घायल पुलिस कर्मियों को सीने में 3 गोली लगी और उन्हें इस्लामपुर उप जिला अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद जब हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक आईजी राजेश कुमार यादव समेत पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उत्तर बंगाल के आईजी ने बताया कि दोनों की हालत स्थिर है। पुलिसकर्मी की हालत स्थिर है और डॉक्टर उनका इलाज कर रही है। बंदूक आरोपी के कंबल के अंदर रखी हुई थी। पुलिस घटना की जांच कर रही है। যাচ্ছিল ওকে আজকে কাস্টাডি ট্রায়ালে এখানে ছিল, ইসলামপুরে আনা হয়েছিল। এখান থেকে যখন ওকে নিয়ে যাচ্ছে তখন মাঝ রাস্তায় ও পুলিশকে ফায়ারিং করে পালিয়ে গেছে। বললাম একদম ইনজোর্ড হয়েছে। 2 জন ইনজোর্ডকে এখন ইসলামপুর হসপিটাল থেকে রেফার করা হলো নর্মাল মেডিকেল। কতজন আসামি ছিল গাড়িতে জানা গেছে? না, জানা যায়নি। এই রিভলভারটা কোথা থেকে পেলো সেটা জানা গেছে? সেটাও জানা যায়। কে গুলিটা কে চালালো তাহলে? তো যে পালাইছে সেই চালাতো। আসামি চালাতো। ওর কাছে রিভলভারটা কোথা থেকে আসলো? নিশ্চয়ই রিভলভারটা কোথা থেকে আসছে, ওখানে গাড়ির মধ্যে কোনো না কোনো কারণে কোথা থেকে আসছে হয়তো। তো ওকে কি আমি যেটা দেখলাম যে 2 জন ইনজুরি হয়েছে, 2 জনই আছে পুলিশ কনস্টেবল, 2 জন পুলিশ কর্মী, 2 জন, একজন দেবেন বৈশ্য আর নীলকান্ত সরকার। 2 জন ইনজুরি হয়েছে, 2 জনকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। স্যার, একজন এএসআই ছিল, একজন কনস্টেবল, এবং এটা হচ্ছে একদম ইসলামপুর গোয়ালপুরের সংযোগস্থল ইকরতলা এলাকাতে হয়েছে। প্রকাশ্য দিকবালোকে কি বলবেন আপনারা? ঘটনাটা তদন্ত করলেই সব জানা যাবে গোটা ব্যাপারটা। আমি তো অন ওয়ে রিটার্ন আসছিলাম কানকি থেকে, তখন শুনলাম, শুনে যেটা যতটুকু জানলাম সেটুকু আপনাদের পাস আবার করলাম। ঠিক, থ্যাংক ইউ স্যার। কি হয়েছে? আমি পুলিশ অফিসার, 2 জন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে এসেছি। তো ওদের গুলি লেগেছে। তো ওদের গাড়ি পাঞ্জিপাড়া যে চৌহান সুইটের সামনে ছিল, অপোজিট সাইডে দাঁড়িয়ে ছিল। তো আমরা যাচ্ছিলাম, ফট করে রাস্তার লোকজন আমাদেরকে আটকে 2 জন পুলিশ অফিসারকে গাড়িতে তুলে দেয়। পরে পুলিশ অফিসার যেগুলো গাড়িতে আর কি বললো, ওদের গুলি লেগেছে। একটা পুলিশ অফিসারকে 2টো লেগেছে, একজনকে 1টা। ঠিক আছে। তো ওনারা নাকি ওর বাথরুমের নাম করে নেমেছিল। নামতে গিয়ে ওদের কাছে পিস্তল ছিল না ছিনিয়ে নিয়ে সেটা বলতে পারবো না আমি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে ও তখন ওদেরকে গুলিবিদ্ধ হয়ে 2 জন দাঁড়িয়েছিল, রাস্তার লোকজন জমা হয়েছিল। তারপরে আমার গাড়ি দেখে আটকালো, তারপরে গাড়িতে তুলে দিল, তারপরে নিয়ে এসে এখানে পৌঁছে দিলাম। আসামিটা গুলি করেছে নাকি? হ্যাঁ, আসামি গুলি করেছে। আপনার নাম? রাহুল দেবদাস। আপনি কি করেন? আমি হচ্ছে 102 পাইলট। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडे छीलने में हुई गलती के कारण गुस्साए एक अभिभावक ने आईसीडीएस सहायिका के चेहरे पर गर्म चावल, दाल और आलू फेंके। इसके कारण वह घायल हो गई और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अत्यंत अमानवीय और चौंकाने वाली घटना नदिया के शांतिपुर नगर पालिका के वार्ड संख्या 21 शांतिगर कॉलोनी स्पोर्टिंग क्लब 1 नंबर में स्थित आईसीडीएस केंद्र संख्या 459 में घटी है। अंडे ठीक से नहीं छिलने के कारण अपने गुस्से को नियंत्रित न कर पाने की वजह से गुस्साई अभिभावक ने मध्याह्न भोजन सहायिका के चेहरे पर गरम दाल, चावल, आलू फेंके। गर्म चावल उसके कान में चले गए और वह गंभीर रूप से बीमार हो गई।
शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शिक्षिका प्रीता गोस्वामी और सहायक मिठू बीवी वहां अच्छी प्रतिष्ठा के साथ काम कर रही हैं, यानी इलाके में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है और दूसरी ओर उनका सभी अभिभावक के साथ अच्छा रिश्ता भी है। हालांकि वहां मिलन चक्रवर्ती नामक एक अभिभावक कभी कभी खाना पकाने के विभिन्न पहलुओं पर असंतोष व्यक्त करते हैं। पिछले सोमवार को उस असंतोष की हद पार हो गई। अंडे उबालने और छिलने में समय थोड़ी गड़बड़ी हो गई, जिससे वे नाराज हो गए और उन्होंने अपनी सहायक मिट्ठू बीवी के मुंह पर गर्म खाना फेंक दिया। अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शांतिपुर थाने में आज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करने का फैसला किया है। হ্যাঁ দিদিকে দেখে ওকে দেখে এসেছি আমি, ওর হাসপাতালে ওকে আমি দেখে এসেছি। আমি কালকে আবার সকালে গিয়েছিলাম। তাহলে এখন স্কুল চালানো তো আপনার রান্নার অসুবিধা তো? রান্নার অসুবিধা এখন রান্নার অসুবিধা নেই, কারণ আমার এই মাসিমা আছে, মাসিমাই সব মাসিমা রান্নাবাড়ি করে সব। আর আমি মাসিমাই রান্নাবাড়ি করে, আমি তো বাচ্চা পড়াই। কতগুলো বাচ্চা? আমার স্টুডেন্ট বড় বাচ্চা 25টা, আর বলে আমার টোটাল বেনিফিশিয়ারি 79। আচ্ছা, তো আজ মানে সেদিনকার মেনু কি ছিল? সেদিনকার মেনু ছিল হচ্ছে ভাত ছিল, মানে আলু সেদ্ধ ভাত আর ডিম ছিল, গোটা ডিম ছিল। আচ্ছা, তো ওই ডিমের সমস্যা ছিল না? ডিমের সমস্যা মানে একটা ডিম সেদ্ধ ডিম একটুখানি মানে চলটা উঠে গেছে। তাই ও বলেছে যে ও দাদা দেখুন এই ডিমটাতে একটু চলটা উঠে গেছে, উনি ওটা নেবে না। তাই বলছে তাহলে আপনি কাঁচা ডিম নেন। উনি কাঁচা ডিমও নেবে না, বললো না আমাকে এক্ষুনি গোটা ডিম করে দিতে হবে সেদ্ধ। তখন এই কথা যেই বলেছে তখন গরম খাবারটা মানে ওর কানে মুখের মধ্যে ওকে ছুঁতে দিয়েছিল। আমি ওই আমার ওই শান্তিগড়ের 1 নম্বর কলোনিতে যে 459 নম্বর সেন্টার আছে, ওইখানে আমি সহায়িকা পদে কাজ করি। ওই দিন আমার 9টার সময় রান্না কমপ্লিট হয়ে যায় এবং ওই মিলন চক্রবর্তী বলে একজন খাবার নেয়, একটা বাচ্চার বাবা, উনি আমার সঙ্গে খাবার নিতে আসে 9:45টার সময়। আর উনি আমাকে বলে খাবারটা দিতে। এবার আমাকে আমার কর্মী উনি জানায় যে 10টা থেকে খাবার দেওয়া হবে এবং গার্জেনদেরও আগে জানিয়ে দেয়। উনি তার সত্ত্বেও আমাকে বলে ঠিক আছে আমি তাহলে একটু ঘুরে আসছি। আমরা ঠিক আছে আপনি 10 মিনিট পরে আসুন। এবার উনি যখন 10 মিনিট না, উনি 10টা 15-20 দিকে খাবার নিতে আসেন। তখন অলরেডি আমার খাবার দেওয়া অনেক শুরু হয়ে গেছে 10টা থেকে, যেহেতু খাবার দিই। এবার উনি খাবার দিতে এসে আমি ওনাকে খাবার দিয়েছি। এবার ডিম সিদ্ধ করার সময় অনেক সময় দেখবেন যে ডিম ফেটে যায়। এবার ফেটে গেলে ডিমের গায়ে কিন্তু একটা হালকা ফাটার দাগ থেকে যায়। এবার ওনাকে আমি একটা সিদ্ধ ডিম আর খাবার দিই। উনি খাবার বলতে কি ছিল মেনুতে? মেনুতে ছিল সাদা ভাত। তার ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर स्टेशन संलग्न रेल बस्ती को अतिक्रमण को लेकर रेलवे प्रशासन एवं बस्ती वासियों के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार बस्ती हटाने गए रेलवे अधिकारियों एवं आरपीएफ को बस्ती वासियों का आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिससे इलाके में तनाव व्यक्त हो गई। बस्ती वासियों ने स्पष्ट किया कि बिना आलोचना एवं पुनर्वासन दिए जमीन छोड़ने के पक्ष में नहीं है। रेलवे प्रशासन यदि जबरदस्ती करती है तो बस्ती वासी एकजुट होकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। गुरुवार सुबह रेल अधिकारियों का दल जेसीबी लेकर स्टेशन के पश्चिम रेल गेट संलग्न बस्ती में पहुंचे थे एवं रेलवे जमीन पर बने अस्थायी घरों को तोड़ने का प्रयास में थे। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ के अधिकारियों एवं जवानों की टीम काफी संख्या में मौजूद थी। जेसीबी मशीन एवं फोर्स देख बस्ती के लोग भड़क उठे एवं एकजुट होकर रेलवे अधिकारियों के समक्ष जमा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। উচ্ছেদকারীদের পক্ষে কিভাবে দাঁড়িয়েছেন আজকে? আমাদের প্রথম কথাই হচ্ছে যে বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না, বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই জায়গা ডিসপুটেড, এই রাজ্য সরকারের জায়গা আছে, এখানে দলিল দেওয়ার জায়গা আছে, কিন্তু আমরা এটাকে নিয়ে ডিআরএম, স্টেশন মাস্টার, এসডিও, ডিএমকে আমরা উইথ ডকুমেন্ট সমস্ত কিছু মানে জমির দলিল সহ সমস্ত কিছু দিয়ে এসেছি। একটা বাড়িও ভাঙচুর করে দিয়েছে। প্রথমত হচ্ছে না জানিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ ভাঙার জন্য এসেছিল। একটা মানুষকে যদি ফাঁসি দিতে হয় তাহলে তার আগে 5 বার তাকে সুযোগ দেওয়া হয়। তো কোনো রকমের সুযোগ না দিয়ে হিয়ারিং না করে হচ্ছে যে রেল এখানে ভাঙার জন্য এসেছিল। তো স্বাভাবিকভাবে যাদের মাথার ছাদ যাচ্ছে তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে হচ্ছে প্রতিরোধ করছে। আমরা এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রজেক্ট এসছে ডেভেলপমেন্টের জন্য।
এখানে হচ্ছে প্রথম একটা হচ্ছে ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডোর, সেই প্রজেক্ট আছে, গতিশক্তির প্রজেক্ট আছে, এবং তার সাথে একটা ট্র্যাক এলসি গেট থেকে গামন ব্রিজ পর্যন্ত এক্সটেনশন হচ্ছে দুর্গাপুর স্টেশনে, যেটা হচ্ছে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। এই কাজটা যখন শুরু হয় আমরা ডিআরএম এর সাথে আমাদের বিধায়ক দুর্গাপুর পশ্চিমের লক্ষণচন্দ্র ঘড়ুইকে নিয়ে আমরা মিট করি। আমরা কথা বলেছিলাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। करीब 400 साल पुरानी इस दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं। इस तीर्थ स्थल में सौहार्द और सद्भाव का उत्सव मनाया जाता है। हर साल माघ महीने के पहले गुरुवार को दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग मजार में आते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा में मन्नत मांगते हैं। लोगों की आस्था है कि इससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस विश्वास के आधार पर यह तीर्थ स्थल पिछले कुछ वर्षों में धर्म के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया है। बांकुड़ा के ओंदा के बीरसिंहपुर स्थित निर्गुण शाह बाबा की दरगाह पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। আমরাও এসেছি এখানে ঘুরতে। আমি এখানে প্রে করতে এসেছি যে আমি তো পড়াশোনা করছি, যেন আমার পড়াটা আরো বেটার হয়, ভালো হয়। যেন আমি বলছি আমার এবছর যেন আমার আর পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হয়, ভালো করে বড় হতে পারি, পড়াশোনা করতে পারি এবং সুস্থ থাকতে পারি। এই উৎসব প্রায় আপনার 1657 থেকে এটা আরম্ভ হয়েছে। তাহলে ইংরেজি 1657 থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসতে বরাবর একইভাবে। একটা সময় এই গ্রামে 3000 3500 ঘরের বসতি ছিল, যা ভারত পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময় এই গ্রাম থেকে সবাই অধিকাংশই মানুষ আপনার কলকাতা, বেহালা, খিদিরপুর, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ এইসব জায়গাতে সব স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। बाकुला डांगा लेबे स्टेशन एक मस्जिद है, उसी मस्जिद का मैं खतीब व इमाम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे अल्लाह के वली के मज़ार पे हाजिर हूँ, जिन अल्लाह के वली का नाम हजरत निर्गुण शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान। यकीनन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिल गफूर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इनके दर पे हाजिर होते हैं और इनके फैजान से मालामाल होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद नौशाद आलम रज़वी, खतीब व इमाम, जामा मस्जिद, बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बृहस्पतिवार की सुबह हाथियों के जोड़े द्वारा खदेड़े जाने के बाद वन विभाग की नींद खुली। कांकसर के जंगलों में व्यापक दहशत। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार जंगली हाथियों के 2 समूह दामोदर नदी पार कर बांकुड़ा के सोनामुखी जंगल में कांकसा में प्रवेश कर गए। इसके बाद वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पार कर बीरूडीहा होते हुए गोपालपुर के जंगल में प्रवेश कर गई। बाद में 2 हाथी गोपालपुर के मोनेर कोंडा इलाके से होते हुए इलाके के पास के जंगल में घुस गए। इस घटना से आसपास के इलाके में व्यापक दहशत फैल गई। बर्धमान वन विभाग के वन कर्मियों ने दिन का उजाला होते ही इलाके में माइकिंग शुरू कर दी। जंगल में प्रवेश पर भी प्रतिबंध जारी कर दिया गया है। गोपालपुर बीट अधिकारी किशलोय मुखोपाध्याय ने कहा, खबर मिलते ही हम सुबह से ही लगन से काम में लग गए हैं। हमने पूरे गोपालपुर में माइकिंग शुरू कर दी है। अगर हाथी दिखते हैं तो तुरंत वन विभाग को सूचित किया जाता है। हाथियों को परेशान करना प्रतिबंधित है। দেখুন, এখনো পর্যন্ত আমরা আমাদের কাছে যেটুকু খবর ছিল, 2টি হাতি দামোদর নদের ওপারে ছিল, তো এবং সেটা অনেকটাই দূরে ছিল। তো সেক্ষেত্রে আমরা ভোর 5টা পৌনে 5টা নাগাদ খবর পাই যে হাতি দুটি আপনার অলরেডি বিয়ে ক্রস করে গেছে, ওই আমাদের রাজবান্ধ যে দত্ত হোটেলের ওখানটায় ক্রস করেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তৎপর ভূমিকা পালন করি, গ্রামের মানুষদেরকে সচেতন করি এবং মাইকিং শুরু করে দিই। আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মোটামুটি ভাবে তার 20-25 মিনিটের মধ্যে এখানে চলে আসেন ফিল্ডে। আমরা সবাই মিলে আমাদের যেটুকু আমাদের প্রথম দফায় যেটা করতে হয় লোকেট করা, আমরা যদি লোকেট করি, লোকেট করার পর সেই জায়গাটা আমরা কাজ শুরু করেছি।
এবার লোকেট করে প্রথম আপনি দেখলেন, প্রথম যখন দেখলেন? প্রথম দেখলাম হাতি দুটো আসছে, তখন মানে আমরা খবর পেয়ে ছোটাছুটি করছিলাম, তখন বান্দ্রা গ্রামের দিকে হাতি আসছিল। কটা ছিল? দুটো, একটা ছোট একটা বড়। তো তারপর দেখে তারপর আপনি খবর দিলেন? তারপর হ্যাঁ আমরা খবর দিলাম, এবার সবাই আমরা তখন বেরিয়ে গেলাম মাইকিং করতে, মানুষকে সাবধান করতে। ভোরের দিকে বান্দ্রা থেকে লোক সব অনেক মেয়েরা কাজে যায়, তো বান্দ্রা অঞ্চলে প্রথম দেখা যায়? হ্যাঁ বান্দ্রা গ্রামে, গোপালপুর অঞ্চল। দুটো ছিল? দুটো। ওই বাঁকুড়া দিয়েছে? হ্যাঁ, ক্যানেল পেরিয়ে ওই যে মানে জিটি রোডের উপরে দত্ত হোটেল আছে আমাদের বান্দ্রার, ওই পাশ হয়ে এসেছে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম বিজয় মণ্ডল। আপনি কি আছে? আমি ফরেস্টে पीडीएल बीट ऑफिस ना पीडीएल। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गंगा सागर मेला 2025 समाप्त हो गया है। कुछ अप्रिय घटनाओं को छोड़कर गंगा सागर मेला में बिना किसी रुकावट के समाप्त हुआ। राज्य सरकार के मुताबिक इस साल गंगा सागर मेले में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे। मेला समाप्ति के बाद गुरुवार को राज्य के मंत्री झाड़ू लेकर गंगा सागर तट की सफाई करने उतरे। सफाई अभियान में राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती, सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के मंत्री पुलक रॉय, सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा, दक्षिण 24 परगना जिला परिषद अध्यक्ष नीलिमा विशाल मिस्त्री, दक्षिण 24 परगना जिला आयुक्त सुमिता गुप्ता भी शामिल हुए। इस संबंध में परिवहन विभाग के मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले को दुनिया भर के लोगों के सामने पेश करने के लिए एक विशेष पहल की है। मेले में लाखों लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। गंगा सागर मेले में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आते हैं। সাগর মেলার আজকে সমাপ্তির দিন এবং এই যে গঙ্গা সাগর, এটা একটা প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে অবস্থিত। একটা সময় ছিল ওই মুড়ি গঙ্গা পার হয়ে মানুষকে আসতে হতো এবং বহু মানুষ সে আসতে গিয়ে নৌকাডুবি হতো, সেই সব আমরা ইতিহাসে বা সাহিত্যে পড়েছি। কিন্তু 2011 সালের পর থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে গঙ্গাসাগর মেলায় লাখো লাখো মানুষ আসে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসে এবং পশ্চিমবঙ্গেরও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে, তাদের এই পুণ্য স্নানকে যাতে সুগম করা যায় তার জন্য যাবতীয় পরিকাঠামো তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা এই যে মেলা, সেই মেলাতে আধুনিক প্রযুক্তি তিনি ব্যবহার করেছেন, ব্যবহার করে আজকে এই মেলাকে সবথেকে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অর্গানাইজড মেলায় পরিণত করেছেন। প্রায় 1,10,00,000 ওপরে মানুষ এখানে পুণ্য স্নান করতে এসছেন এবং তাদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা, আপনার আলো থেকে শুরু করে, শৌচালয় থেকে শুরু করে, খাবার বন্দোবস্ত, বিচকে স্নানের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা, পরিবহনের বন্দোবস্ত, পিএইচই, ফায়ারের থেকে শুরু করে পিডব্লিউডি থেকে পাওয়ার, পিএইচই ডিপার্টমেন্ট, পরিবহন দপ্তর সবটাই এখানে কাজ করেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে। আজকে মেলা পরিসমাপ্তি, তাই আমরা যেমন নির্মল বাংলা রাখতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা অনুযায়ী। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आस ग्राम के बेरेंडा, जयकृष्णपुर, श्री कृष्णपुर और नृपति ग्राम के निवासियों का आरोप है कि सरकारी आवास योजना के तहत कई योग्य लोग मकान पाने से वंचित रह गए हैं। वहीं कुछ लोगों के पास पक्के मकान हैं, उनके नाम पर बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत घर आवंटित किए गए हैं। इसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया गया। करीब 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद प्रखंड प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। বাড়ি খেটে খাওয়া লোক, মাঠে মানে মাথার উপরে কোনো ছাদ নেই, দিনমজুর, তাদের বাড়িটা কিভাবে বাদ গেল এটা আমরা শুধু জানতে এসেছিলাম। আমরা জানি সাধারণ ব্যক্তি আমাদের আউশ গ্রামের বিধায়ক মাননীয় অভয়ানন্দ থান্দার খুব জনদরদি এবং জনসেবার কাজ করেন এবং আমি ওনার সংস্পর্শে 7 বছর মানে জানা নাই। আর স্বামী নামটা জানি, ওরা কোন দলের লোক? ওরা ওই তৃণমূলের লোক, আমিও তৃণমূলের লোক, আমরা সবাই তৃণমূলের লোক।
তা সেই টাকা চাষিদের কাছে বলছে আমরা টাকা ভরেছি, ওই টাকা আমাদের ফেরত দাও, তোমাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দিয়েছি, তোমরা 2000 লাও, 5 টাকা আমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দাও। তারা প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে ওইভাবে টাকা 6 থেকে 7 সিরগিনিপুর তা সিরগির 81 নম্বর ওই নম্বর ওই টাকা তুলে এত দুর্নীতি করছে। ওদের পথ জালো খুব তাড়াতাড়ি। ওই নাম বললাম তো নবু মল্লিক, বুঝতে পারছো? একটলি গাছ এনেছিল, সেই গাছ গ্রামের লোক একটাও পাই নাই। সেই গাছ প্রধান সাহেব চলুন নিজের কাছে বাগান লাগিয়েছে, হ্যাঁ নিজে ভাইপোকে দিয়ে কাউকে একটা গাছের চারা দেয়নি। সমস্ত চারা প্রধান নিজে ভাইপোকে নিয়ে বাগান করেছে। সে বাগান আপনাকে দেখে নেব, আপনারা চলুন সাথে যে কি করে কত বড় অত্যাচার করেছে। আমার নাম রহমত শেখ, সিরগিরপুর বাড়ি, তৃণমূল। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। माया देवी तारा मां का प्रतिष्ठा दिवस पर बृहस्पतिवार की दोपहर को भिरंगी चासीपाड़ा में कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के सह सभापति उत्तम मुखर्जी, पूर्व पार्षद राम प्रसाद हालदार, दुर्गापुर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य राखी तिवारी, दीपांकर लाहा, युवा नेता राजू सिंह एवं उद्योगता रविंद्र वाल्मीकि, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के AC एंड OBC के अध्यक्ष, इसके अलावा निरंजन महतो, वार्ड अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नमे सिंह तथा नंदलाल महतो तथा दुर्गापुर 2 नंबर ब्लॉक तहसील के अध्यक्ष अर्नब मंडल सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को फूलों का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों ने अपने वक्तव्य रखे। उत्तम मुखर्जी ने बताया कि माया देवी तारा का प्रतिष्ठा हो रहा है, काफी खुशी की बात है। इलाके के लोग काफी संख्या में मौजूद है। संस्था के द्वारा गरीब घर के लोगों में कंबल वितरण एवं साड़ी वितरण तथा छोटे छोटे बच्चों के किताब वितरण की गई। इस तरह के कार्य काफी सराहनीय है। কি করছেন আপনারা? আজকে আমাদের চাষিপাড়া সংগঠনে একটা প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তারামায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমরা করেছি। ওনার মন্দির আমরা দীর্ঘদিন ধরে বানাচ্ছিলাম, আজকে আমাদের শুভ মুহূর্ত এসছে, আজকে আমরা এটা ওপেনিং করেছি। এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিনে আপনারা আর কি কি প্রোগ্রাম রেখেছেন? প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা বাচ্চাদের জন্য ওদের বই খাতা, আর বয়স্কদের জন্য কম্বল বিতরণ, আর মেয়ে ছেলেদের জন্য শাড়ি বিতরণ। মহিলাদের জন্য শাড়ি বিতরণ, মহিলাদের জন্য আমরা শাড়ি বিতরণ রেখেছি। আর বিকালে বেলায় আমাদের মহাভোগে আয়োজন করা হয়েছে। 1500 লোকের মতন আমাদের এখানে আসবে। এই আশ্রমটার কি নাম দিয়েছেন? আশ্রম দা মায়া দেবী তারামায় আশ্রম। প্রতিষ্ঠা হলো আজকে প্রতিষ্ঠা হলো। কি নাম আপনার? रविंद्र वाल्मीकि, जिला संपादक SC OBC से तृणमूल कांग्रेस। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा एक ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरिजीत कुंडू समेत अन्य डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी टीबी मरीजों की मदद को आगे आए। गुरुवार को उन्होंने आंचुरी अस्पताल में 60 टीबी मरीजों को आवश्यक संतुलित भोजन दिया। प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की इस पहल से आर्थिक रूप से पिछड़े टीबी पीड़ित भी खुश है। उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी अरिजीत कुंडू ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए देश भर में विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। हम डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी सभी उन टीबी पीड़ितों के साथ हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि आवश्यक खाद्य सामग्री सौंपी गई है। ডাক্তারবাবুরা আপনাদেরকে নিজেদের উদ্যোগে খাবার তুলে দিলেন, পুষ্টিকর খাবার, কতটা ভালো লাগছে আপনাদের? খুবই ভালো লাগছে। ডাক্তারবাবু সারা বছর চিকিৎসা করেন আপনাদের, তার পাশাপাশি এই ধরনের উদ্যোগ, কি বলবেন ডাক্তারবাবুদেরকে? ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে এইসব খাবার দিচ্ছে আমাদের মতন। আজকে দেখা গেল ডাক্তারবাবুরা নিজেদের উদ্যোগে আপনাদের হাতে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার তুলে দিলেন আপনাদের চিকিৎসা করার পাশাপাশি, কি বলবেন, কতটা ভালো লাগছে? খুব ভালো লেগেছে ডাক্তারবাবুদেরকে, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই যে দেখা গেল আজকে আপনি বা আপনারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যারা টিউবার কলেজের আক্রান্ত তাদের হাতে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার তুলে দিলেন,
এই উদ্যোগটা স্যার আপনাদের কোন চিন্তা ভাবনার মধ্যে এটা আমরা বেসিক্যালি যেটা চেষ্টা করি সেটা যে টিবি যে আক্রান্ত রোগীরা তারা যত তাড়াতাড়ি টিবি মুক্ত হয়। আমাদের একটা প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম চলে যেটা হচ্ছে NTEP, টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম। তার মধ্যে একটা আমাদের প্রচেষ্টা আছে নিক্ষয়। সেই নিক্ষয় মিত্রের একটা গাইডলাইন আছে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কি পেশেন্টদেরকে যে নিউট্রিশনাল যে খাবার দাবার মানে পুষ্টিযুক্ত যে খাবার দাবার সেগুলো দেওয়ার জন্য তার জন্য একটা রিকমেন্ডেশন আছে যে কী কী দেওয়া উচিত বা কত টাকার মধ্যে পেশেন্টকে খাওয়া উচিত, কীভাবে করতে হবে। তো সেইটা অনুসারে আমরা একটু চেষ্টা করেছিলাম আমাদের সমস্ত যে স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন সেখানে আমাদের অফিসিয়াল স্টাফ থেকে শুরু করে আমাদের সিনিয়র পেশেন্ট দিদিরা, আমাদের স্টাফ নার্স এবং টিভি। बांकुड़ा से अनुप्रा की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल इंडिया अंडर 15 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट स्वर्गीय पूनम झा ओ स्वर्गीय उपेंद्रनाथ मुखर्जी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 17 से 25 तारीख तक चलेगा। इसमें 16 टीम भाग ले रही है। आज दुर्गापुर क्रिकेट क्लब के मैदान में एक फ्रेंडशिप मैच दुर्गापुर प्रेस क्लब एवं मंत्री एकादश को लेकर खेला गया। कल से मैच शुरू होगी। आज फ्रेंडशिप मैच का उद्घाटन दुर्गापुर के पूर्व मेयर अपूर्वा मुखर्जी, पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, अड्डा के अध्यक्ष कवि दत्त एवं उद्योगपति संदीप दे सहित दुर्गापुर क्रिकेट क्लब के सदस्य मौजूद थे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में इंडिया क्रिकेट 2021 के रिदम शाह अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रिदम शाह ने बताया कि इस तरह के टूर्नामेंट से बच्चे उभर कर आते हैं, जरूरी है इस तरह का खेल का आयोजन करना। रिदम शाह ने बताया कि अभी फिलहाल वह दुर्गापुर क्रिकेट क्लब के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा प्रशिक्षण मिलने पर बहुत दूर तक जा सकेंगे। আলটিমেটলি বাচ্চারা বা যত টুর্নামেন্ট হবে সবাই খেলার অপরচুনিটি বেশি পাবে, আর খেলার অপরচুনিটি যত পাবে এক্সপিরিয়েন্স ততক্ষণই পারবে। প্র্যাকটিস তো সারা বছর তারা করে, কিন্তু ম্যাচের সিনারিওটা ডিফারেন্ট হয়, অনেক প্রেশার থাকে, সেগুলো হ্যান্ডেল করার এবিলিটি তৈরি হয়। সেই কারণে এরকম টুর্নামেন্ট যত বেশি হবে বাচ্চারা তত হেল্প করবে। আগামী দিনে বাংলা থেকে ইন্ডিয়া টিমে খেলার মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখছেন? এটা এত তাড়াতাড়ি বলা যাবে না, কারণ এখন এজ লিমিটেশন থেকে স্টেপ বাই স্টেপ বেঙ্গল বা তারপরে বেঙ্গলের গ্রুপ থেকে সিনিয়র বেঙ্গল বা তারপরে লেভেলগুলো আছে। এখন কেউ যদি কনসিস্টেন্টলি ওয়েতে সার্টেন মানে 3-4-5 বছর কনসিস্টেন্টলি করতে থাকে তাহলে হয়তো স্টেপ বাই স্টেপ আগে যাবে। আর সেটাই চাইবো আমি অ্যাজ এ কোচ, স্যারও সেটাই চাইছে যে যত তাড়াতাড়ি উপরে যেতে পারে আর সেটা কন্টিনিউ করতে পারে। দুর্গাপুর ক্রিকেট ক্লাবে যে প্র্যাকটিস করেছে সেখানে কতটা সাফল্য আছে? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता के नगर निगम मंत्री और मेयर फिरहाद हकीम ने बाघा जतीन में 4 मंजिला फ्लैट के ढहने के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने इस आपदा के लिए CPM युग की सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी शासन के दौरान बिना किसी योजना के मकान बनाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि फ्लैट को तोड़ने का काम चल रहा है। इस कार्य के लिए कुशल नगर पालिका कर्मचारियों को लगाया गया है। बुधवार को बाघा जतीन बिल्डिंग के बारे में फिरहाद ने कहा, वामपंथी काल में किसी भी घर की कोई योजना नहीं थी, सभी दस्तावेज फाइल में रखे गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमें कोई फाइल नहीं मिली। वामपंथी शासन काल में कॉलोनी क्षेत्र में कई मकान बनाए गए थे, इनमें से कई घरों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर उस समय CPM राजनीति नहीं करती, सख्ती करती तो यह समस्या नहीं होती। এখানে এরকম কোনো ফ্যাসিলিটি নেই, কিন্তু ওনাদের পাশে আমরা আছি। নিশ্চিতভাবে আমরা ওনাদের সাথে নিয়ে কথা বলতে পারবো যে আমরা কতটা ওনাদের হেল্প করতে পারবো। দেখুন আমি যেহেতু কমার্স নিয়ে পড়েছি, আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করতে পারি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করতে পারি, আপনাদের সব টেকনিক্যাল উত্তর আমি দিতে পারি না। আমার এই 25 বছর কাউন্সিলরের হওয়ার জন্য এবং এই 8 বছর মেয়রের থেকে যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স তার উপরে আমি বলতে পারি। এইগুলো আপনি যদি এক্ষুনি বলেন আমার ওই সয়েলের কী আছে, তার উপর পারমিশন হবে কিনা, হলেও কত তলা হবে, এগুলো আমি এখনই উত্তর দিতে পারবো না। প্রতিবেশীর একটা আতঙ্কে রয়েছে, যে পদ্ধতিতে ভাঙা হচ্ছে তাতে করে হয়তো বিপদ আরো হতে পারে। আমার কমিশনার কোথায় গেল, কমিশনার এবং আমাদের DG বিল্ডিংকে বলেছি যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় সেইভাবে সায়েন্টিফিক মেথডে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির যে ইঞ্জিনিয়ার তাদের টেকনিক্যাল গাইডেন্সে এই
এখানে ভাঙার পদ্ধতি করবেন, যেটা আস্তে আস্তে করে ভাঙা, ওপর দিয়ে একটা একটা করে ফ্লোর নামাতে হবে, যাতে পাশের বাড়ি বা কাছাকাছি কারোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সেই অনুযায়ী যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে এসে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिदनापुर जिले में आलू के खेत से एक युवक का सिर कुचला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक के परिवार वालों का दावा है कि उसकी हत्या की गई है। शव के पास लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। यह घटना पश्चिम मिदनापुर जिले के चंद्रकोना 2 ब्लॉक के बसंतपुर इलाके में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार लक्ष्मीकांत दलुई चंद्रकोना के राधानगर गांव का निवासी था। कल दोपहर वह बसंतपुर गांव स्थित भैरवी मंदिर में पूजा करने आया था, लेकिन रात को वह घर नहीं लौटा। सुबह परिजनों को पता चला कि लक्ष्मीकांत का शव मंदिर से कुछ दूरी पर आलू के खेत में लहूलुहान अवस्था में पड़ा है और उसका सिर कुचला हुआ है। सूचना मिलने पर चंद्रकोना थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार वे पूरे मामले की जांच कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि घटना में कौन शामिल था और मौत कैसे हुई। मृतक के परिवार के सदस्यों की मांग है कि पुलिस घटना में शामिल लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करे। মারা গেছে কি হয় আপনার? আমার ভাইপো হয়। কি মনে করছেন বা কি দেখলেন? আমি বুঝতে পারছি এটা মার্ডার কেস, মানে যতদূর সম্ভব যে মার্ডারটা করেছে সে লোকাল কোনো ছেলে হবে, নাহলে কোথায় মোড়া কাটা আছে, কোথায় কি আছে ফাঁকের ছেলেরা কেউ জানবে নি। হ্যাঁ, কিন্তু এই সামনে যে নদী কোথায় মোড়া পুরা জানে, ওখানে মার্ডার করার জন্য ওখান থেকে কি করতে আসছিল আজকে এখানে? এখানে অনুষ্ঠান ছিল, একটা মেলা ছিল, পুজো উপলক্ষে এই যে পুজো এই যে মন্দির, হ্যাঁ এদিকে মন্দিরে পুজো হচ্ছিল, হ্যাঁ এইখানে এই জায়গায় তাকে ভাবে এসে মার্ডার করেছে। কিভাবে দেখলেন? এবারে কিভাবে পড়ে আছে দেখলেন? এসে দেখলাম হুবড়ি গাদায় পড়ে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এমন ভাবেই পড়ে আছে লালায়, এই যে লালা এমন ভাবেই পড়ে আছে। হ্যাঁ, যেভাবে পড়েছিল সেভাবেই মাথায় মেরেছে, মাথা তুলতেও পারেনি, দেখে বুঝতে পারছি যেভাবে পড়েছিল সেভাবেই পড়ে আছে, ছটফটও করেনি। হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন এই তো গর্ত, এই গর্তের মধ্যে এমনই মাথা মেরেছে, গর্তে ঢুকে গেছে মাথা। কেন মার্ডার করলো কিছু জানতে পারছি? কিছু বুঝতে পারছি না, তো কি বুঝবো আমরা। পুলিশকে বলেছেন পুরো বিষয়টা? পুলিশ আমরা যখন খবর পেলাম এসে দেখছি পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় দেখা হলো। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शताक्षी महिला मंडल वेलफेयर एसोसिएशन डीसरगढ़ एशियल ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी केंदा शाखा की ओर से रियल जामबाज सिलाई स्कूल प्रांगण में 25 जरूरतमंद महिलाओं को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर जरूरी सामान बांटी गई। इस अवसर पर केंद्र शाखा की अध्यक्षा सीमा मिश्रा ने कहा, ईसीएल की अध्यक्षा किरण झा तथा उपाध्यक्ष जीरक आलम और संचिता राय के नेतृत्व और सक्षम मार्गदर्शन के तहत केंद्र शाखा के सदस्य ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर 25 जरूरतमंदों के बीच जरूरी सामान वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्षा सीमा मिश्रा, मोना झा, शोभना कर्मकार, सुपर्णा आचार्य, शुभ्रा वर्मा, शिप्रा कयाल और रागिनी सिंह आदि उपस्थित रहे। आज ये केंदा एरिया की तरफ से शताक्षी महिला मंडल का शाखा है केंदा ब्रांच, उसके तरफ से आज एक सोशल वर्क किया गया है। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं किरण झा भाभी जी के निर्देशानुसार और जो हमारी अध्यक्षा ये हैं क्या बोलते हैं राय भाभी और जीरा कालम भाभी जी उपाध्यक्षा हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये सोशल वर्क का कार्य करते हैं। अपने हिसाब से जितना हो सकता है हम लोग गरीबों का मदद करने का कोशिश करते हैं और प्रयासरत रहेंगे। और हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ, अभी जैसे हमारे यहाँ परिवर्तन मेला का आयोजन हुआ था उसके हिसाब से उसमें भी हम लोग का जो भी कमाई होता है उसको हम लोग इसी सोशल वर्क में लगाते वेलफेयर करते हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और ये केंदा ब्रांच के ओर से हो रहा है। आज क्या दिए? आज हम लोग चूड़ा, गुड़, तिलकुट, चावल का आटा, तेल, नारियल, साबुन, तेल इत्यादि सामग्री सबको दिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम सीमा मिश्रा, मैं केंदा शाखा की ब्रांच प्रेसिडेंट हूँ। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।